আর নেলি का पे हाथ रे टुसु बुला गुती aku আর ওড়া ওড়া বুলা জানা ko আর চাউলি পয়সা জানা aku taya dayer aku আর আলে কুচকি के দিতে লাগাই কিনা আর নিকুল को टुसु ठाकुर आवत को aku আর तायम रे दुआना को जीरा atna ko na आवदा ane टुसुर amai te ni ta itna टुसुर amai te बेस लेका निलिपे निलिपे गी atna सागुन सेता जोहार गे गाती कोड़ा गाती कुड़ी को चिलका ना पे आशा करी बेस गे बना पे इन हो बेस गे मेनाया नेले पे ना 9टा बजे atna 9टा रे चिंती कुआसा मने होय जेनो जते गे सिमला रे घुरा हिया नाले मकर डुंबुज मानार आले नेकना रे चिलका ते मकर डुंबुज माना बुगा हे नामा जमा पेन तो तुसुन हिया मकर रे बंगा बुरु दबु अतो हेना गया लेतना हिली तो दुआर ते उडुंग का उडुंग अतना हिली तपे तो मेरा बंग এই সময় দেখি আলে পড়া কো মাঠ রে মাইক বাজা আয়া কো মকর রা চিলকা কুয়াশা নেলে আপে জানা আগে কাই মন নিতে তো আর আনা হাডনা নালে আর আলে পুচকু গুনানি কো আপে নো সতার সাপ্পা কতে যত নামা জামা তুসুনা কানা কো আর लेफे उदगे पे नवा नवा चिलका जामा तो सुना गाना को आबू हो हुडिंग रे मिद दिन ने का आनंद आबू मकर माने नवा जामा सेता रे कते सेंगल जुगल कते जुरुक कते नवा जामा तो सुन हुयो कना अंतर मजा टे आलादा ताई ना sartal aja nih patali baik ya sartam sekam patali sartam patali jangan sekam baik asun kalau kita ini baik betul saya patali ku baik ya sartal dunia minta hari ini itu ini level holong ku makai ya sartal bae আর যত কে নিমন্ত্রণ দেন সারতাল জম হিজু উপে যত সবাইকে মকর সংক্রান্তি চাউন্ডি ওয়ান্ডির অনেক অনেক শুভেচ্ছা। এই দেখো আজকে আমাদের মাংস পিঠে হবে, এর জন্য শালপাতা দিয়ে পাতা বানাচ্ছি, শালপাতা দিয়ে মানে থালা বানাচ্ছি আর তো কাদের বাড়িতে আজকে ভিডিও হচ্ছে আজকে দিনে তো কমেন্ট করে বলবে সবাই, আর কাদের কাদের ঘরে মাংস পিঠে হচ্ছে বলবে সবাই। তো চলো এই কখনো অনেক পাতা আছে, শাল পাতায় মাংস পিঠেটা হলে ভালো আর কি, খেতে ভালো লাগে। তো কারা কারা শাল পাতায় মাংস পিঠে খেতে ভালো আছে তো বলবে। তো চলো তাড়াতাড়ি বানাতে হবে, অনেক মানে অনেকগুলো পাতার থালা বানাতে হবে। তো চলো তোমরা সবাই ভালো থেকো, তোমাদের সবার ভালো কাটুক।